नमस्कार दर्शक बंधु मोर यह राशिफल कार्यक्रम आपण मानक स्वागत। यही भिडटी मेष राशि व्यक्ति विशेष अत्यंत खास होगापी जाऊँगी कहीं आपणकर जीवन में कौन प्रभाव पकाउछि ग्रह चलन प्रभाव आमे से विषय आलोचना करा जिवो। केवल यही मास नुह आगामी किछि मास पर्यंत कौन ग्रह आपणकर चेंज होउछि परिवर्तन करूछि आपणकर स्वास्थ्य रे कौन प्रभाव पकाउछि आपणकर शिक्षा रे कौन प्रभाव पकाउछि आपणकर व्यक्तिगत जीवन रे कौन प्रभाव पकाउछि से विषय रे आमे आलोचना करिबा। आपणकर दाम्पत्य जीवन आपणकर लव रिलेशन रे आपणकर बिजनेस रे आपणकर सबु क्षेत्र रे तारीख सहित आपणकर कौन परिवर्तन होगा पाई जाउछि केते सपोर्टिव रहउछि केते नेगेटिव रहउछि से विषय रे आमे तारीख सहित आमे आलोचना करिबा। काहे कि ना गुरुंकर परिवर्तन अछि शनि मध्य मार्गी हेबा पाई जाउछंती शुक्र बुध एवं सूर्य तीनोटी एक ग्रहंकर परिवर्तन मध्य हेबा पाई जाउछि। मंगलक परिवर्तन मध्य अछि आम जीवन उपरे किछि ना किछि निश्चय भाव प्रभाव पकेबा पे जाउछि। तेणु भिडियोटी आगु को बढ़िया पूर्व जदि मोर यही चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनियंतु कमेंट रे मतामत जणांतु एवं बेल आइकन को क्लिक करंतु जहा फल कि सर्वप्रथम वीडियो आपन पाखरे पहुंची परिबो। मेष राशि प्रथमे कहि रखिबा चाहिबी शनिर 7.5 चलुची आपणक राशि रे वर्तमान शनि आपणकर द्वादश घरे परिवर्तन करूचंती माने ग्रह चलन रे अछंती। एठी शनिकर प्रथम चरण चलुची आपणक राशि रे एठी शनि कौन करंती आपन को कौन परिवर्तन करंती कौन ध्यान रखिबा पड़िबो एवं शनि कौन करांती आपणकर कौन परिवर्तन मध्य करिवे से विषय मध्य मु चर्चा करिवि विस्तार सहित आलोचना करिवि आपन संगे। शनि एठी प्रथम चरण माने शनि एठी ना कहार शत्रु होइतांती ना कहार मित्र मध्य अटंती। शनि हेउचंती कर्म फलर दाता शनि न्याय करने को आसी थांती। आपण पूर्वरु जहाँ भी कर्म करिथांती आपण जदि भल कर्म करिथांती भल फल मिलता है जदि खराब कर्म करुथांती ताले खराब फल ही मिलता है। आपण को कर्म को फल देबा पई शनि आसी थांती। आपण को गोटे कथा ध्यान रखिबार अछि आपण काहा संगरे भूल व्यवहार करंतु नहीं एवं आपण अभद्र व्यवहार मध्य करंतु नहीं आपण डिसिप्लिन रे काम करंतु काम को टाळंतु नहीं देखिबे आपण संगे निश्चित भल ही हेबो। शनि कौन शनि द्वारा आपण जीवन रे कौन प्रभाव पड़िबो आगामी किछि दिन रे देखिबे आपण को निश्चित भाव में लॉन्ग ट्रैवल जोग बनाउछि किछि स्पिरिचुअल ट्रैवल कौन सी धार्मिक स्थान को मध्य आपण यात्रा करिवे। हाँ आपण खर्ची हेबे आपण किणा किणी अधिका करि पारंती। आ गोटे कथा आपण ओभर थिंकिंग अधिका भावना मन को आसीबा से नेगेटिव भावना हो आपण मन को किछि ना किछि नेगेटिव भावना आसीबा आपण निजको हो आपण को रिलेशन को हो किछि ना किछि आपण को मन को नेगेटिव भावना आसी पारे। एवं आ गोटे कथा आपण को बाणी रे आपण को जहा सहे कथावार्ता करूचंती जहा सामने रे कथावार्ता करूचंती टिके संयतर सहित कथावार्ता करने को चेष्टा करंतु आपण पई बेटर हेबो। ये थिला शनिकर ग्रह गोचर आपण जीवन में कौन प्रभाव पकाउछि जेहेतु प्रथम चरण चलुछि। एबे मु कहबी तारीख सांगरे को तारीख रे आपणकर कौन परिवर्तन होउछि आमे से विषय आलोचना करिबा। राहु वर्तमान आपणक राशि रे एकादश गृह रे अछंती एकादश गृह रे ट्रांजिट करूचंती। आउ आमे समस्त जानते एकादश गृह होइथाय प्रॉफिट रो लाभर स्थान होता है एवं आपण को ड्रीम्स जहाँ आपण भावुंट जहाँ स्वप्न पूरण होनी ता ड्रीम्स पूरण करिवार कहीं 18 वर्ष पर राहु आसीचंती मानतु कि यही सेप्टेम्बर रु आगामी 6-7 मास पर्यंत आपण को मन रे कौन सी जानवाहन क्रय करिवार आशंका थिला आपण चाहूथिले कौनसी भी आपण 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो जेकोसी घर को किछि ना किछि गाड़ी किनिबार संभावना एठी जोगौछि। आपणकर किछि भी प्लानिंग थिला आपण किछि भी स्वप्न थिला जोटा पूर्ण हेई पारु नथला आपण सेथि प्रति मध्य आपण पूरा करबा को चेष्टा करिबा आगामी किछि मास मध्य रे। एवं आपण को किछि डेकोरेशन आइटम किछि इलेक्ट्रॉनिक्स
ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣିପାରନ୍ତି। କାହିଁ ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଟେକ୍ନିକାଲ ଦୁନିଆର ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ରାଜା ମନାଯାଏ ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ପ୍ରତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ପ୍ରତି କିଛି ନା କିଛି ମନ ବଳାଇବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି କେତୁ। କେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୃହ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଲଭ୍ ସ୍ଥାନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ଡାଉଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନା ବାଲା ପ୍ରତି ଆପଣ ନିଜେ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ କିଛି ନା କିଛି ଡାଉଟ୍ ଆସିବ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିବ। ଆପଣ ଅଧିକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି ଏଠି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ଶନି। ଶନି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି 27 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣଙ୍କର ତାରିଖ ହେଲା 27 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଶନି ବକ୍ରି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଲୋକେସନ୍ ମୋର ଚେଞ୍ଜ ହେଉ କିମ୍ବା ଡେଜିନେସନରେ ଚେଞ୍ଜ କରାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଜିସନରେ ଥାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନ ହୁଏ ମୁଁ ମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜବ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଜବ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ମନର ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାନ୍ତି। ଖାସ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି। ତାପରେ ଶନି ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଗୀ ହେବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଶନି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶନି ମାର୍ଗୀ ହେବେ 27 ନଭେମ୍ବରକୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫରେନ୍ ଯୋଗ, ଖାସ୍ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫରେନ୍ରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, କୌଣସି ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଜବ୍ ବିଷୟରେ ହେଉ, ଆପଣ ଯଦି MNC ଜବ୍ରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫରେନ୍ରେ ଟୋଟାଲ୍ ରହିଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ମିଳୁନି, ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଖାସ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଅଧିକା ରହିବା ଏ ସମୟରେ ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ରହିବ। ଖାସ୍ କରି ଫରେନ୍ ଯୋଗ ଅଧିକା ଦେଖାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଶନି ମାର୍ଗୀ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ? ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ଆପଣ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲ୍ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଯେଉଁ ତାରିଖକୁ ନେଇକି, ଯେଉଁ ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ, ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ଫଳ ହିଁ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ମନରେ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ଫଳ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ମୋର କେତେବେଳେ ଭଲ ହେବ, କେତେବେଳେ ଭଲ ଆଗରୁ ଖରାପ ଥିଲା ଏବେ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଯିବ। 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆପଣ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆସୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଫଳ ଦେବ। ସେ ସମୟରେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ମଙ୍ଗଳ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ସେ ଆସିବେ ସପ୍ତମ ଗୃହକୁ ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ସପ୍ତମ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତମକୁ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ କରିବେ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 28 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7th ହାଉସ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥାଏ ବନ୍ଧୁ। ସପ୍ତମ ଗୃହ କେନ୍ଦ୍ର ବନିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସିବ। ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିବ, ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ବଢ଼ିବ, କନଫିଡେଣ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ ବଢ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ କି କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ ଯଦି ଡାଉନ୍ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରୁନଥିଲେ, କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଖୁସି ନଥିଲେ, ବହୁତ କିଛି ଆପଣ ସମୟ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ମନ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାହୁଁଥିଲେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବା ପାଇଁ, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ମୁଡ୍ ସୁଇଙ୍ଗ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁନଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ଆପଣ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହନ କରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲେଇବେ। ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୁହାଯିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିରିୟଡ଼ ହିଁ କୁହାଯିବ ଏ ସମୟ ତକ। ଖାସ୍ କରିକି 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 28 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିରିୟଡ଼ ହିଁ ଆସିବ। କାହିଁକିନା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଜିଟିଭ୍ ଫଳ ହିଁ ମିଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚେଞ୍ଜେସ୍, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ 28 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ। 28 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କହିଲି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14ରୁ 28 ଅକ୍ଟୋବର। କିନ୍ତୁ 28 ଅକ୍ଟୋବରରେ ମଙ୍ଗଳ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସପ୍ତମରୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଅଷ୍ଟମକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ,
तापर सही परिवर्तन आसियो बंधु जोटा आपण बहुत दिन धरी भाभी थिले हेउ नथिला आपण निजुकु किछि परिवर्तन करिया पई भाबिबे ए समय रे एटा सही समय आपण सोइबा समय नुहो एटा आपण निजुकु किछि ना किछि परिवर्तन करंतु एटा आपण भाबिबे आपण को कैरियर रे हो आपण दाम्पत्य जीवन रे हो खास करी कैरियर रे किछि ना किछि परिवर्तन करिया पई आपण भाबिबे निश्चय तापर एमिति लागिबो कि आपण को प्रत्येक दिनर सूर्य आपण को पई अपेक्षा करिछि किछि नुआ परिवर्तन पई अपेक्षा करिछि आपण निजुकु चेष्टा करिवे बदलेबा पई आपण पूर्वरु किछि भी समस्या थिला आपण सेटा भूलिबा को चेष्टा करिवे आगु केंति बढ़िबे से विषय हम निश्चय आपण चिंता करिवे एबे चर्चा करिबा आपनकर भाग्य केते सपोर्ट दोउची एवं को तारीख रु आपन को भाग्य आपन को सपोर्ट दबो आपन किछि ना किछि चेंज करिवे परिवर्तन हबो जोटा कि आपन भाबुतिले से तारीख हला 20 अक्टोबर तार कारण हेउची 20 अक्टोबर को आपनकर गुरु बृहस्पति जुपिटर आपनकर परिवर्तन करूछंती राशि रे कर्कट राशि रे प्रवेश करिवे चतुर्थ स्थान को जाउछंती जेतेबेले चतुर्थ स्थान को प्रवेश करिवे गुरु आपण को भाग्य रे किछि ना किछि परिवर्तन घटिबो आपण को भाग्य सपोर्ट रहिबो किछि भी बड़ काम करबा को आपण चाहउछन से डील हो जमी डील हो कोनोसी प्रॉपर्टी को नै कि हो कोनोसी बिजनेस को नै कि जदी पार्टनरशिप रे जदी आरंभ करबा पई चाहउछंती कोनोसी भी कार्य आपण शुभ काम हो मांगलिक कार्य रे योगदान देबा चाहउछंती कोनोसी गृह निर्माण हेई पारु नथिला कोनोसी पैसा आपनकर जोगाड़ हेई पारु नथिला से समय रे कोर्ट कचेरी की नै हो आपण बहुत हैरान थिले बहुत आगुरु आपण हैरान होउथिले कोर्ट कचेरी को नै कि हॉस्पिटल जनित आपण दौडुथिले 28 अक्टोबर परे किछि ना किछि भाग्य आपनकर सुधुरिबो भाग्य आपनकर सपोर्ट देबो आपनको ए समय रे बहुत भलो हेबा पई जाउछि निश्चय प्रतिकार कोन करिवे जोटा कि मंदग्रह मानकू किछि भी मात्रा रे आमे अवश्य निश्चय भाबरे घटाई परिबा जदि भी किछि हम जीवन प्रति आसु थाए आपण कोन करिवे जेतु राशि रो स्वामी होउछन्ती मंगल आपण मंगलंको बीज मंत्र पाठ करंतु आपण पई शुभमय हेबो शनि जेतु 7.5 चालुचंती प्रथम चरण चालुची आपण शनि को बीज मंत्र मध्य पाठ करंतु एवं जेते बेले बाहर को जाउचंती स्नान कर सारिया परे सब प्रत्येक दिन उठुतिबा सूर्य को जेते बेले सूर्य उठुचंती सूर्य उदय होउचंती आपण जल अर्घ्य प्रदान करंतु तंबा पात्र रे आपण पई शुभमय हेबो तेणु दर्शक बंधु ए थिला आपण को राशि रे आगामी किछि मास पर्यंत आपण को जीवन रे तारीख सहित कोन आपण को जीवन रे परिवर्तन घटिबो एवं केते सपोर्टिव रहिबो केते नेगेटिव रहिबो ए वीडियो रे हमें विस्तार सहित जानिले आपण को वीडियोटी किपरि लागिला आपण मंतव्य जणाइबे कमेंट रे आपण जदि भलो लागि थाए निश्चय भाबरे शेयर निश्चित करिवे आ जदि के सब्सक्राइब करि नांती ए पर्यंत सब्सक्राइब करि नियंतु एवं बेल आइकन को दबाई दियंतु जा फल रे आपण पाखे सर्वप्रथम वीडियोटी पहुंची परिबो जय जगन्नाथ।